Hello guys, narito karon sa tunga-tunga sa tong biyahe no. Nato sa tunga sa tong biyahe karon naay pasahero na ko diri nga nangilog Manubila. Hello. Hello. Hala oy. Nangilog Manubila guys. Atong pasahero, di special na tong pasahero kasi Ido. Ido, ya. Si Juan. Oh. Teka, maghinto mo na kayo mag-usap. Huwag mo na kayo mag-usap. Oh. Teka. Oh. Ako pasahero guys, si Ido. Si Josephine Rosario Ministre. Oh, vlogger po ni guys. Oh, sige na, pwede na mo. Hala no. Hello. Hello.